strong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and Cerita haru Joe Willis, sulit tangkap tendangan Messi. Saya sudah lompat, tapi bola itu terlalu sempurna. Pertarungan sengit antara Nashville SC dan Inter Miami CF di leg kedua babak playoff MLS benar-benar meninggalkan kisah emosional yang tak terlupakan. Meskipun Nashville menang 2-1 di kandang sendiri, hasil agregat 4-3. Namun, Lionel Messi dan kawan-kawan akan tetap ada di leg 3 meskipun secara agregat Inter Miami unggul. Namun, sorotan utama bukan hanya pada skor akhir, melainkan pada momen luar biasa yang terjadi di menit ke-90, tendangan mematikan Lionel Messi yang menembus gawang Joe Willis. Pertandingan berjalan intens sejak awal. Nashville unggul cepat melalui penalti Sam Surridge di menit ke-9 dan sundulan Jack Bauer di penghujung babak pertama. Mukhtar floats it in, makes it through! It's Bauer! It's 2! As he leaves it for Messi. Suarez had cut off the option back to Willis. Publik Stadion Geodis Park sudah mulai berharap besar. Mereka hanya butuh 1 gol lagi untuk menyamakan agregat dan membuka peluang lolos. Namun semua berubah ketika Lionel Messi kembali menunjukkan mengapa dirinya dijuluki the greatest of all time. Di menit ke-90, Inter Miami mendapat kesempatan terakhir dari luar kotak penalti. Dalam kondisi hujan deras dan lapangan licin, Messi berdiri tenang melihat celah kecil di antara barisan pemain Nashville. Dengan kaki kirinya, ia melepaskan tembakan melengkung ke arah pojok kanan atas gawang. Bola berputar cepat, menembus udara malam, dan menghujam jaring tanpa mampu dihalau Joe Willis. Oh no, release from him, and he scores! Messi again against Nashville! Miami back in the game! Oh my goodness. Naive defending at its best. You've had this kind of game. Usai pertandingan, kiper berusia 36 tahun itu duduk di ruang konferensi pers dengan wajah tenang namun penuh makna. Dalam nada lirih, Joe Willis mengungkapkan bagaimana perasaannya saat berhadapan dengan legenda seperti Messi. Saya sudah membaca arah bola. Saya tahu Messi akan melengkungkannya ke kanan atas, tapi saya tidak bisa menyentuhnya. Saya sudah lompat secepat mungkin, namun bola itu seperti punya hidup sendiri, ujar Willis dengan nada campuran antara kagum dan frustrasi. Ia menambahkan bahwa apa yang membuat Messi berbeda dari pemain lain adalah ketenangan dan timing yang nyaris sempurna. Bola itu tidak sekadar ditembak keras, ia melengkung dengan keindahan yang sulit dijelaskan. Saat melihatnya masuk ke gawang, saya cuma bisa menatap dan berpikir, ini Messi, dan tidak ada yang bisa saya lakukan. Ketika bola bersarang di gawang Nashville, seisi stadion sempat terdiam. Namun beberapa detik kemudian, tepuk tangan mulai terdengar. Bukan hanya dari fans Inter Miami, tapi juga dari sebagian supporter Nashville yang menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan karya seni di lapangan hijau. Bahkan beberapa penonton terlihat mengangkat banner bertuliskan Messi equal GOAT dan Soccer equals Life. Kamera menyorot wajah-wajah yang kagum, sementara Messi tetap rendah hati, hanya menunduk dan berjalan kembali ke tengah lapangan dengan ekspresi tenang. Sebagai kiper, tentu saya kecewa kebobolan. Tapi sebagai penggemar sepak bola, saya harus mengakui, itu momen luar biasa. Tidak setiap hari Anda bisa menyaksikan keajaiban seperti itu di depan mata, ucapnya. Setelah peluit panjang dibunyikan, Messi mendatangi Willis dan menepuk pundaknya. Keduanya bertukar kata singkat yang penuh rasa hormat. Dia bilang saya tampil hebat malam itu, ungkap Willis. Saya menjawab bahwa dia membuat hidup saya sangat sulit, tapi juga membuat malam ini berharga. Gestur sederhana itu menunjukkan kelas sejati dua pemain yang berbeda peran, namun sama-sama mencintai permainan.
Meski Nashville harus tersingkir, Joe Willis menyebut laga itu sebagai salah satu pengalaman paling berkesan sepanjang karirnya. "Saya sudah melawan banyak penyerang hebat di MLS, tapi tidak ada yang seperti Messi," katanya. Cara dia mengontrol bola, mengatur tempo, dan kemudian menuntaskan peluang. Itu bukan hanya keterampilan, itu seni. "Saya sudah memberikan segalanya malam ini, tapi ada hal-hal yang memang tidak bisa dihentikan, dan Lionel Messi adalah salah satunya." Pertandingan itu bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan, itu tentang penghormatan terhadap kehebatan, tentang momen langka di mana olahraga menjadi puisi, dan tentang seorang penjaga gawang yang dengan tulus mengakui keajaiban lawannya. Joe Willis mungkin gagal menahan tendangan Messi, tetapi dari momen itu lahirlah cerita yang akan terus dikenang. Kisah seorang kiper yang berjuang sekuat tenaga, melawan bola yang melengkung dengan takdir dari seorang legenda. Lionel Messi kembali menulis kisahnya sendiri, sementara Joe Willis meninggalkan lapangan dengan kebanggaan karena telah menjadi bagian dari sejarah yang diciptakan sang maestro. Tomorrow, Lionel Messi and Inter Miami had an emphatic 3-1 win in Game 1, and with the win tonight, would advance in the playoffs for the first Assist between the two of them in all competitions in 2025. Goals in 9 playoff appearances. But Sam Surge is still waiting by RBC Wealth Management, proud partner of Major League Soccer. Out the tunnel they come to all the fanfare of a big playoff match. Assist in Game 1, a hat trick on decision day. Miami can advance, Nashville can survive. It's in 10 straight games, all competitions against. Nashville has found it so difficult against Inter Miami. This is the third Fort Worth area. It was beautiful today in Nashville. It was clear, a little cool. The sky is opening up just in time for kickoff. Here we go. They would love to end it tonight. Match 2 underway for Nashville SC from match 1. Daniel Lovitz out with an ankle injury suffered when he collided with Joe Willis in that game. So us about what he wanted as Mukhtar goes over the top for Surridge, who gets there. That angle, it looks like he doesn't. This angle, he 100% does. I think it's a penalty, but I'm not totally sure he's onside. The word from the video assistant against the young Rocco Rios Novo. Surridge scores and gives Nashville the lead they so desired. That they've got contagious energy, great reactions. This is the kind of game I thought we were going to get in Game 1 from Nashville. Rodrigo De Paul into Lionel Messi for Suarez. Just too far. Willis makes a meal of it. Messi puts it washed anyway on Miami. This is through. Suarez around Willis. Off. Gliding right by Palacios and Joe Willis. Not an out-and-out winger. He doesn't like to play vertical. He likes to play between the lines. We haven't heard Baltasar Rodriguez's name once in this game yet. Such a privilege to see Messi play with the Alba, Busquets, and Suarez here in MLS. He'll keep playing. He will. But without those two guys. Mukhtar floats it in. Makes it through. It's Bauer. It's 2. As he leaves it for Messi. Suarez had cut off the option back to Willis. Rios Novo conceding a penalty in the opening minutes of the game. Miami missing their chances. Nashville taking theirs here in Nashville. And then pokes it away from behind. And this is Messi still. Messi sliding it. Frey cutting. Tonight is how they've made it very difficult for those little seam passes. Surridge now
Messi, first time right at Willis. Inter Miami to turn immediately around, and that's the Second. it quickly in front of Joe Willis in just category. Chances created is one thing, big chances created is another. Nashville. Messi carries forward into Suarez. Palacios. Messi. Oh no! Released from him, and he scores! Messi again against Nashville. Miami back in the game. Oh my goodness. Naive defending at its best. You've had this kind of game.